and psychological pressure, and his stay in jail made a change in his behavior to a different and agitated person, close quote. That was an understatement. I inquired later and learned that the authorities had imprisoned Hamid al-Madawi in solitary confinement for 470 days before trial. Imagine this, a nationally known journalist facing no charges involving violence, held in solitary confinement for 470 days. That bombshell explained everything. In that courtroom, for two hours, I saw and heard a broken man. There's a word for that, it's torture. Torture can break a man, and it did. Our organization, International Senior Lawyers Project, wrote an amicus curiae brief, a friend of the court brief, which we submitted to court of Keseshon in Rabat. As a friend of the court, we cited cases from the European Court of Human Rights, which condemned extended terms of solitary confinement. We cited a key case where the Grand Chamber of the European Court said this about prolonged solitary confinement, quote, complete sensory isolation coupled with social isolation can destroy the personality and constitutes a form of inhuman treatment which cannot be justified by the requirements of security or any other reason, close quote. Another European court case involved a defendant held in solitary for about 390 days. The court held that these conditions could cause the defendant, quote, both mental and physical suffering and feelings of profound violation of his human dignity, close quote. In these and other cases, the European Court of Human Rights found in favor of the confined defendants and against the governments which had tortured them. The court awarded modest damages to these victims of official torture. To bring you up to date, the court of Keseshon in Rabat has not yet acted on the appeals of the protesters and the journalists. We found two international human rights treaties that Morocco has ratified. One is the International Covenant on Civil and Political Rights, the ICCPR. The other is the Convention Against Torture. Both treaties apply to these cases. In the CCPR, Article 14 requires governments to issue or ensure, quote, a fair hearing by an competent, independent, and impartial tribunal, close quote. The government must assure that a defendant has the right to obtain, quote, the attendance of an examination of witnesses on his behalf. The ICCPR prohibits governments from coercing confessions. A defendant may not be, quote, compelled to testify against himself or to admit guilt. Article 7 of the ICCPR bars governments from subjecting defendants to, quote, torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Morocco ratified its obligations to comply with these obligations. Do you have any doubt that Morocco violated its obligations under both the fair trial and the torture articles of the ICCPR? Similarly, Morocco ratified the Convention Against Torture. Morocco ratified an absolute prohibition against torture and is barred from invoking any, quote, exceptional circumstances to justify torture, close quote. Article 15 of the Convention Against Torture bars Morocco and its courts from considering any statement that was made under torture. Again, do you have any doubts that Morocco violated its obligations under the Convention Against Torture? It is fair to say that neither the ICCPR nor the Convention of Torture can boast of enforcement machinery that is robust and effective. Just the opposite. There exists in Africa, however, a far more robust and effective human rights treaty and enforcement machinery. This is very significant. The treaty is the African Charter on Human and People's Rights, and the enforcement machinery is the African Commission on Human
Court of Human and People's Rights, based in Arusha, Tanzania. Now, there are 55 countries in the African continent. 54 of those 55 have ratified the African Charter on Human Rights. All those 54 countries have subjected themselves to the jurisdiction of the African Court on Human and People's Rights. Only Morocco is the exception. Only Morocco is the outlier. Only Morocco has failed to ratify the Human Rights Charter. Only Morocco avoids the oversight and jurisdiction of the judges on the African Court of Human and People's Rights. Now, if Morocco does ratify this Continental Human Rights Charter, it will subject Morocco and its courts to the jurisdiction of the African Court of Human Rights and People's Rights. So that would mean for the first time, Morocco's monarchs, judges, police, prison guards, and politicians would have to answer to their fellow African leaders when they abuse human rights. African judges would adjudicate whether Morocco violated its human rights obligations. So if the judges could impose sanctions to public violations of human rights in Morocco, perhaps this would hopefully modify the behavior of the government toward its fellow citizens. One of the recurring themes at the hearing was the government's claim that this was a purely criminal trial and that politics had nothing to do with it. For instance, one of the defendants testified that he joined the protests as a result of the deteriorating social situation in the Rift region. The presiding judge cut him off. He interrupted him. He warned the defendant not to make such statements since they had, quote, political dimension and this trial is not political, close quote. The prosecutor, for his part, stated this was a criminal, not a political case. Repeating himself, he said the case trial is not political, that the defendants are not political people and are not members of a political party. These official denials are absurd on their face. The hearings that we observed presented a textbook case of a high visibility show trial featuring the familiar ingredients: confessions extracted by torture, extended pre-trial detention with solitary confinement, overreaching public prosecutors, overcharging indictments, vaguely worded laws, reliance on illegally obtained evidence, defense counsel in fear of arrest, a presiding judge's language and demeanor devoid of any semblance of impartiality, and the foreordained outcome, all accomplished while maintaining a facade of conventional institutional normality. These are my concluding words that we published in our final report of trade service. Thank you very much, Mr. Richard. If you would ask me, What? There's like 2 more minutes. 2 more minutes. Yeah, on the video. On the video, okay. Sorry. what is to be done, I would offer the following ideas. First, attempt to file an amicus curiae brief, a friend of the court brief, written by experts supporting the defendants in the Court of Cassation in Rabat. Second, urge the government of Morocco to sign and ratify the African Charter of Human and People's Rights. Third, permit the African Court of Human and People's Rights to consider and adjudicate the appeals of the 43 defendants who would claim that Morocco committed multiple violations of the African Human Rights Charter. Fourth, submit a petition to the UN Special Rapporteur, Nils Melzer, that he should investigate the torture of not only the 43 protesters, but all protesters. Finally, let us all recognize
recognize and applaud the courageous work of the Moroccan lawyers defending their protesters and the journalists. Thank you. I think this is a great introduction of this conference. Mr. Whitfield really gave a critical analysis of the trial, and I think very convincingly showed that Morocco did not comply with all the obligations it had under international law to safeguard a fair and independent process. And I think it's very worthwhile and rightly so that he also applauds the Moroccan lawyers who have worked in a very difficult circumstances and that they really based their activities on the rule of law and international obligations. I did not take the floor before, so let me introduce myself very briefly. I'm a colleague of Kati Piri and Kathleen Goden from the Greens. I'm Tim Strick, and I'm the successor of Ria Sargentini, who was formerly also an MEP and an active member of the Friends of the Rif. And she also actively advocated together with Bart Stas and the others in order to nominate Zestati, Mrs. Zestati for the Sakharov Prize. So it's an honor for me to take up her work and to become also an active member of the group. So I'm happy to co-chair this also with Kati Piri. And I would like now to go to the next part of the conference and go to Mrs. Hayouani. Mr. Huda Hayouani, you are an eyewitness of the appeal, and you also understand the language, of course, which makes it more easy to get really inside information from how the trial went. And you're, I think, are very familiar of the way everything went. So we're very curious to hear your observation of the trial. Please, and you speak French, is that so? Yeah. Oh, there is a translation. There is a translation? Yes. Yeah, it is. So people can take headphones. Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, chers intervenants, chers organisateurs et amis du RIF, merci d'être parmi nous ce matin pour manifester tout autant que moi votre intérêt pour cette noble cause, celle de défendre la liberté du Hirak Idjuli et leur manifester notre soutien indéfectible. Et comme disait le diplomate et homme politique René Cassin, il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. C'est pourquoi on est là, rassemblés au Parlement européen, un lieu neutre aux hostilités faites aux riverains, mais aussi un lieu bel et bien symbolique, là où, entre autres, on légifère les lois européennes, mais où on défend aussi des causes universelles. En effet, j'ai été recommandée à l'ONG International Senior Lawyer Project pour faire partie des observateurs de ce procès dont j'ai tant entendu parler dans les médias ainsi que dans les réseaux sociaux lors des 3 dernières années et dont les rapports de torture des détenus ne me laissaient pas indifférente. J'avoue que je n'ai pas hésité une seconde pour faire partie de l'équipe. Une fois à Casablanca, j'ai été bien reçue lors de la visite de courtoisie. Je dirais même trop bien reçue par le président du tribunal d'appel, ainsi que par le procureur général, l'un de ses substituts, et le président de la chambre correctionnelle, le magistrat Tolfi, chargé du dossier. Ce dernier était âgé, à la retraite, un juge respecté de tous, mais connu pour sa rigueur et son sérieux. Mais on se demande pourquoi on a fait appel à lui. Un choix que je vous laisse le soin de qualifier par vous-même. Ma première expérience avec le procès était en mars 2019. À l'intérieur de la salle d'audience, on voyait pas mal de caméras de surveillance. Il n'y avait pas de réseau téléphonique et il était interdit d'utiliser son portable pour n'importe quelle raison que ce soit, photographie ou enregistrement.
Il y avait une présence importante de policiers en civil et en uniforme. Une vingtaine d'avocats étaient là pour défendre les accusés, sauf que seul le détenu Hamid El Mahdawi était présent. Tous les autres se sont abstenus d'y assister pour manifester leur colère et leur mécontentement du déroulement du procès, ainsi que leurs conditions de détention. Mahdawi me fait signe de reconnaissance par les mains suite aux quelques paroles échangées avec sa femme qui m'a été présentée juste avant au couloir du tribunal et qui était si reconnaissante que la communauté internationale puisse se pencher sur le dossier. L'audience avait duré 7 longues heures. Écouter ce pauvre journaliste clamer inlassablement son innocence et dire avoir été piégé, il a pu assurer avec brio lui-même sa défense, s'obstinant à ne laisser aucun avocat le défendre. Il s'est bien documenté, étudié et analysé les textes de loi. Il était tendu, sur ses nerfs, crié, et pourtant, le magistrat en chef Tolfi était si clément, limite si gentil, limite si gentil avec lui, qu'on dirait une mise en scène pour faire croire aux observateurs dont je faisais partie à la bonne foi des magistrats et au bon déroulement du procès presque parfait. Hamid El Mahdawi, quant à lui, s'est laissé aller dans sa plaidoirie, sachant que moi et les autres observateurs, il y avait d'ailleurs Juan ce jour-là, Hamid El Mahdawi, quant à lui, s'est laissé aller dans sa plaidoirie, sachant que moi et les autres observateurs étaient là et que rien n'allait l'atteindre et qu'on pourrait tout transmettre aux médias internationaux. En tant qu'observatrice, je me devais d'être neutre et objective et écrire mon rapport selon ce que j'ai pu voir et de relater les faits, non les analyser suite au briefing des confrères et des consoeurs. Une chose choquante et flagrante m'avait interpellée dès le départ, la cage en plexiglas, là où le détenu y est resté le temps que le magistrat l'appelle à la barre. Une critique que je ne me suis pas retenue de transmettre lors de ma seconde visite de courtoisie en avril et la veille de l'audience au président du tribunal, qui, pour se justifier, a pris comme exemple le nouveau tribunal parisien qui, selon lui, contiendrait aussi une cage en plexiglas. Peut-être bien, mais je suppose bien pour d'autres raisons, tout autre que du cas du procès du Hira qui durait. Le jour même, j'ai eu une entrevue avec le président de la chambre correctionnelle, le magistrat Tolfi et une partie de son équipe, ainsi que l'un des substituts du procureur chargé de l'affaire. Une entrevue qui a duré plus de 3h30. Plus de 3h30 de temps, on a parlé du dossier et j'ai essayé de toucher leurs humanités. J'ai parlé d'équité, ce fameux mot qu'on nous apprend à l'entrée à la faculté de droit. Le lendemain, le dernier jour d'audience, jour du verdict, jour tant attendu par les rifins et leurs amis, on remarque une présence accentuée des familles des détenus, beaucoup d'observateurs internationaux, des médias nationaux et internationaux, le Conseil national des droits de l'homme marocain, le bâtonnier de Casablanca, beaucoup d'avocats des accusés étaient présents. Seulement 2 d'entre eux ont pu prendre la parole. Hamid El Mahdawi ainsi que les 4 autres accusés qui étaient en liberté conditionnelle ont pu prendre la parole, mais très peu comparé à l'audience précédente. Malgré ça,
Hamid El-Mahdawi, avec son insistance, a pu parler pendant une quarantaine de minutes. Une ambiance étouffante régnait dans la salle. Le juge était impatient d'en finir. Il était tendu et coupait la parole à tout le monde. Après une heure de délibération, le verdict tombe. La peine maximale pour certains, 20 ans de prison. Une peine lourde, j'en ai la chair de poule. Des cris d'agonie des membres des familles des détenus et de leurs amis. Un son que j'entends encore retentir au fond de mon oreille. Un son de souffrance et d'injustice. Un chaos total au sein de la salle et bien sûr, la salle était pleine de policiers. Pour mieux nous contrôler, je suppose. J'avoue, j'étais très émue. J'en ai même pleuré. Je croyais à l'humanité des magistrats que je pensais impartial. Mais je me suis sentie dupée. Moi qui ai vu un acharnement médiatique des réseaux sociaux contre ma personne, ayant déclaré que le procès, dans sa forme, qu'on voulait nous faire croire dans sa forme, était équitable. Mais seuls les avocats des détenus pouvaient juger du fond du dossier. 2 mois plus tard, je me vois expulsée du Maroc. Moi, ainsi qu'une autre membre de mon organisation de défense des droits des femmes. Donc, je vous laisse en juger si le procès était politique ou pas. Et comme disait si bien Montesquieu dans l'esprit des lois, il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Pour finir, je voudrais remercier chaleureusement Maître El-Bouchtaoui pour son courage et son aide et l'accompagnement tout au long du procès. Je voudrais aussi rendre hommage par ma présence aujourd'hui à Maître Mas'oudi, qui a beaucoup fait pour les Rifins et qui est désormais en prison. Merci à tous. Thank you very much, Mrs. Harouani. I think it's very convincing. At first we heard, this overview of the international obligation, but with your very concrete description, you show what the impact is of the lack of safeguards. You show that it can hardly ever be an independent and solid judgment in the end if it is designed like this. So thank you very much, and also for your courage that you were there and that you openly criticized it and that you had to pay that with the exposing approach. I'm happy that you're here and that you keep on speaking out about this process. We are a bit over time, but if there is someone who wants to ask a question to Mrs. Harouani? No? Then I would like to go to the next speaker, and that's Mr. Guan Soruta. Mr. Soruta is a professor of international law at the Universidad di País Vasco, and also an international trial observer with the Spanish organizations AEOVH. You will give your perspective of this trial from your expertise of observing trials. Thank you so much. Well, first I would like to make my presentation in English, but I could do in Spanish. So I think that I don't feel very comfortable when I speak about technical things in English. So it's okay, I will do it in Spanish. Yes, I don't know if it's working. there's translation. Okay. Okay, bueno, pues para empezar, es para mí un honor estar en este seminario en el Parlamento Europeo. Un honor haber sido invitado por los amigos de Firak el-Rif, una gente que trabaja por la defensa de sus derechos como pueblo de forma pacífica. Mi relación con, voy a explicar muy brevemente el trabajo de mi asociación.
celebración de juicios contra activistas de derechos humanos del Sáhara Occidental ante los tribunales de Marruecos. Y lo que sí puedo decir es que los procedimientos judiciales que se llevaron a cabo contra los saharauis son exactamente igual que los procedimientos llevados a cabo contra los activistas del RIF. Sé que son dos conflictos muy diferentes. Uno de ellos, el Sáhara Occidental, es un problema de descolonización y está en la agenda de Naciones Unidas. El del RIF no está en ninguna agenda internacional. Por eso me parece muy importante que se lleven a cabo este tipo de seminarios y que la sociedad internacional conozca cuál es la situación que está pasando del pueblo rifeño. Muy brevemente voy a explicar los elementos que, de acuerdo con el derecho internacional, se deben cumplir para poder hablar de un juicio justo y equitativo. Hay una serie de garantías que se deben respetar antes del procedimiento, antes del proceso, y otras que se deben respetar en el proceso. Y voy a explicar cómo una a una han sido literalmente violadas por los jueces marroquíes o por el sistema judicial marroquí. Dentro de las garantías que se deben respetar antes del proceso, la primera es el derecho a la asistencia de un abogado. Esto es algo básico en cualquier derecho, en cualquier estado de derecho. Bueno, pues las detenciones se produjeron sin orden judicial. La policía no se identificaba como policías, hicieron un uso excesivo de la violencia, se llevaron a cabo las detenciones en horario que está prohibido por el derecho marroquí, entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Los interrogatorios se llevaron a cabo sin presencia de los abogados. La declaración se llevó a cabo sin presencia de los abogados en muchos casos. Se les impidió estar en contacto con sus familiares, otro de los principios básicos del respeto de los derechos de los procesados. Y además los interrogatorios se llevaron a cabo en árabe, cuando más de la mitad de los procesados ni siquiera entendían el árabe o se podían expresar en árabe muy injustamente. Por lo tanto, esta primera garantía del derecho a la asistencia de abogados es algo que el procedimiento judicial marroquí en ningún caso ha respetado. En segundo lugar, el derecho a un trato humano en la detención ya no se ha sometido a tortura. Bueno, Marruecos es, desde el punto de vista del derecho internacional, Marruecos es parte del convenio contra la tortura, luego está vinculada con las obligaciones que establece el convenio. En el ámbito del europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a los estados, entre ellos a mi país, a España, en muchas ocasiones, no porque se haya demostrado que se hayan producido torturas, sino porque España no ha demostrado que ha tomado las medidas necesarias para evitar que se produzcan las torturas. Casi todos los años se condena a España por esta razón. El mismo caso se encontraría en el caso de Marruecos, porque todos sabemos que las torturas, sobre todo cuando son torturas psicológicas, son muy difíciles de demostrar. Por eso tiene que tomar el Estado las medidas para poder demostrar que no se han producido. En el ámbito interno, el propio Código Penal de Marruecos, el artículo 231 del Código Penal de Marruecos prohíbe la tortura. El artículo 134 del Código de Proceso Penal establece la obligación del juez de instrucción de solicitar una prueba pericial médica cuando hay una sospecha de que se han producido torturas. Todos los procesados, en el caso de Espiar, denunciaron haber sido sometidos a torturas, denunciaron que firmaron sus declaraciones sin poder leerlas y como consecuencia de la tortura. Recibieron para ello amenazas de todo tipo, explican las torturas que son exactamente las mismas que sufrieron los saharauis, amenazas de violaciones sexuales, amenazas de violaciones contra sus familiares, incluso en el caso de Nasser Fertati, la amenaza de violar a su madre que es una señora anciana, algo absolutamente bestial. Cuando solicitaron un médico forense, estas solicitudes fueron denegadas. Incluso uno de los acusados que pidió una prueba forense fue acusado por el Poder Judicial marroquí de incurrir una falsa denuncia contra la administración marroquí por denunciar falsas torturas. El Consejo
Consejo Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano que por lo menos está bajo la duda razonable de independencia, porque es un órgano creado por el rey, que hasta fechas muy recientes y en relación al menos con el conflicto del Sáhara Occidental ha quedado claro que no ha tenido, no ha sido imparcial, no ha sido independiente y ha seguido los dictámenes del rey. En este caso creo que ha dado un pequeño avance porque ha tenido la posibilidad de enviar médicos a estas entrevistas para conocer si realmente habían sido objeto de torturas, y ha dicho que las denuncias que presentaron los acusados de haber sufrido torturas eran creíbles. Esto ya es un gran paso, pero desde luego fue ignorado por los jueces. El tribunal simplemente decía que estas denuncias no son serias ni creíbles. Este es todo el argumento que han utilizado. Otra de las cuestiones relacionadas con la garantía a un juicio justo es el derecho a permanecer en prisión en condiciones dignas de detención. Bueno, varios de los acusados, entre ellos Nasser Terzati, estuvo 465 días aislado en una celda de muy pequeñas dimensiones, lo cual no puede ser considerado más como una forma de tortura. Esto es algo que no admite ninguna duda. Recuerda que todas las garantías que se deben respetar antes del proceso fueron violadas por el tribunal marroquí. Respecto a las garantías que se deben respetar durante el juicio, durante el procedimiento, mi compañera Tuda ha comentado que una cosa que llama la atención en todos los juicios, en todos, desde el primer juicio al que yo asistí, es la presencia de cámaras de fotografía que lo que hacen es intimidar a las personas que se encuentran en el local. Se sacan fotografías hacia distancia. Es una forma simplemente de coaccionar, de amenazar, y evidentemente a nadie se le permite introducir ninguna cámara en el hecho. Esto será un punto de partida que crea cierta tensión desde el comienzo del procedimiento. Y dentro de estas garantías que se deben respetar durante el juicio, la primera es, obviamente, el derecho a la presunción de inocencia. La colocación, como ha comentado ella, de los acusados en una jaula, porque no se puede llamar de otra forma, de cristal, indica que se está violando esa presunción de inocencia. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho prohíbe este tipo de forma de encerrar a los acusados, porque lo que da a entender es que hay una presunción de que son criminales peligrosos, que hay que tenerlos aislados del público que asiste al juicio. Además, en el caso de los juicios contra los acusados de Fitar Kerrif, han dado un paso más allá, porque en los juicios contra los saharauis eran ante un cristal transparente, por lo menos se podía ver a los acusados. Bueno, pues en este caso ya, a partir de la tercera sección, es en un recinto acristalado, pero pintado de forma que tampoco se les puede ver, con lo cual se aumenta todavía más esa presunción de que son criminales y se viola esa presunción de inocencia. El derecho a citar testigos y a interrogarlos. El tribunal aceptó los testigos que quiso y desechó más de 50 testigos propuestos por la defensa sin ninguna explicación. Exactamente igual que en el caso del Sáhara Occidental, exactamente igual. Incluso en uno de los casos, el caso de Samim, a quien se le acusa de haber dejado en un estado físico grave a un policía por haberle lanzado una piedra, hay un vídeo en el que se presentan dos testigos que justifican que este señor, cuando se produjeron esos incidentes, se encontraba a 30 kilómetros del lugar de los hechos. Bueno, pues el tribunal simplemente dijo que esta prueba no valía porque no habían sido testigos de lo que había ocurrido en el momento del lanzamiento de la piedra. Eso absolutamente demencial. Bueno, pues condena de 20 años. La exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura. Esto es algo básico en cualquier sistema judicial en el que haya un sistema de un Estado de Derecho. El acta de la acusación, es decir, las declaraciones obtenidas bajo tortura son la prueba, la única prueba con la que el tribunal ha condenado a los acusados. Esto es algo especialmente grave. Los exámenes médicos forenses. De acuerdo con el derecho marroquí, el artículo 73 y 74 del Código de Procedimiento Penal, es imprescindible que se lleve a cabo
una revisión médica cuando lo solicitan los acusados. El relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, que visitó el territorio del Sáhara Occidental de Marruecos, afirmó que los médicos que participan en estas pruebas no son expertos, no son médicos forenses, son médicos generales que no tienen formación como médico forense, desconocen las técnicas forenses y todo lo que pueden decir lo puede decir cualquier médico de atención primaria. Y pedía a Marruecos que lleve a cabo la formación de personas en este ámbito, cosa que todavía no se ha producido. Y finalmente, una cosa que es básica también es el acceso a las pruebas que presenta la Fiscalía. Las pruebas que presenta el fiscal las ha mantenido el fiscal y no se las ha entregado a pesar de haber sido solicitado por la defensa. Algo insólito también en un procedimiento que respete las condiciones mínimas de un juicio justo. Vídeos, grabaciones telefónicas, que además son presentadas en el juicio de forma parcial. Se corta y se proyecta lo que se quiere, no se proyecta el resto. Y además, cuando se solicita por la defensa esos vídeos, que es la única forma de saber, no solamente de conocer su contenido, sino de saber si han sido manipulados, porque con los metadatos del vídeo se puede saber si ese vídeo ha sido manipulado. La Fiscalía tiene unos vídeos que no han entregado a la defensa, con lo cual impide también que se lleve a cabo una defensa justa. Bueno, sobre las condenas, realmente ella comentaba la emoción, lo terrible que es ver cómo se condena a personas inocentes por defender los derechos humanos, y a condenas gravísimas de 20 años, en el caso de los Saharaui, a cadena perpetua, en unos procedimientos en los que no se ha respetado ninguna garantía. Sin embargo, cuando uno lleva ya 10 años viendo esas condenas, llega un momento en que ya sabe lo que va a pasar. Es un auténtico teatro, un circo en el que todos sabemos que las condenas están dictadas antes de que se inicie el procedimiento, que tratan de dar una imagen de respeto de un proceso justo. Y simplemente voy a recordar una frase del fiscal en el caso de los saharauis. Cuando acabó el juicio dijo: creo que con la presencia de los observadores internacionales, con el comportamiento de los acusados, con la presencia de abogados y de marroquíes, hemos conseguido un juicio justo o casi justo, literalmente. Los jueces, todo el procedimiento judicial marroquí sabe perfectamente que esto no es un procedimiento judicial, que es un teatro. Es triste, es lo que hay. Y bueno, insisto, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor participar en este foro y apoyar en la medida de lo posible la defensa de los derechos humanos de una gente como la gente de la ciudad que defiende pacíficamente. Nauwgezet op een dagelijkse manier gevolgd heeft. En voor diegenen die eens live meevolgen en geen vertaling hadden, wat de heer Sorueta eigenlijk zei, was dat vanaf het begin al van de rechtszaak eigenlijk de vonnissen al klaar lagen. Dat de mensen al veroordeeld waren voordat er überhaupt een rechtszaak begonnen was. En natuurlijk heeft hij ook gesproken over alle schendingen tijdens deze zaak. Of het nou ging om de martelingen die niet serieus zijn genomen, waar geen goede onderzoeken voor zijn gedreven door goede artsen. Intimidatie met camera's in de rechtszaal, met foto's die constant genomen worden. En de verdachten die in een glazen kooi moesten zitten. Nogmaals, het bevestigt het beeld dat deze mensen eigenlijk al veroordeeld waren voordat de zaak überhaupt begonnen was. Ik dank u voor uw verklaring hier. Met het opnemen gaan we eerst door naar de volgende spreker en dan kijken we straks misschien als er nog vragen zijn uit de zaal om daarop in te gaan. En ook, ik zie hier ook mijn collega Mohammed Shaheen heeft zich ook bij ons aangesloten. Welkom. Wij gaan door met de verklaring van de heer Abdesalat El-Bouchatoui. Ik denk dat hij bekend is bij bijna iedereen hier rond de tafel en ook de mensen die thuis meekijken. Hij was natuurlijk een van de advocaten die de Irak-gevangenen ook ondersteund heeft tijdens het proces. Maar zelfs de advocaten kregen te maken met intimidatie en rechtszaken tegen hem. En
gezorgd dat de heer El Bouchatoui zelf Marokko heeft moeten ontvluchten en politiek asiel heeft gekregen in Europa. Momenteel zit hij in Frankrijk. Ik ben blij dat u hier bij ons bent om ook uw verhaal te vertellen. The floor is yours. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Micro, s'il vous plaît. Micro. Yeah. Bonjour, merci beaucoup, mesdames, messieurs, mes chers amis. C'est un grand honneur pour moi de participer avec vous à cette conférence sur la violation des droits de l'homme dans ce lieu important. La plupart des violations des droits de l'homme qui se produisent actuellement au Maroc depuis le début de l'année de 2017 sont liées au mouvement populaire pacifique de Rif. Nous allons donc nous concentrer sur cette région du nord du Maroc. Comme vous le savez, cette région a connu un mouvement populaire pacifique depuis le 28 novembre 2016. Pourtant, ne nous permet pas d'en parler de tous les côtés et tous les types de violations de droits de l'homme, et même pour ne pas répéter ce qui a été dit par mes collègues, je voudrais essayer de me concentrer sur la torture et d'autres peines et traitements inhumains, cruels et dégradants. Les forces publiques marocaines ont arrêté des centaines de gens dans la région du Rif et d'autres qui ont lieu avec les mouvements de Hirak dans d'autres régions du Maroc. Au moment de l'arrestation et pendant leur détention, les forces marocaines ont utilisé la force injustifiée et excessive. La plupart des détenus sont Al-Husima, Amador, à Casablanca, qui est déclaré devant le procureur du roi, ou bien le procureur général du roi, et même devant le juge d'instruction et le juge pendant le procès, qu'ils avaient été soumis à la torture ou d'autres traitements inhumains, cruels et dégradants. Par exemple, 14 détenus qui ont été arrêtés par la force publique marocaine dans la ville d'El aux provinces d'El-Husima, ont déclaré qu'ils ont été torturés pendant leur arrestation, et donc la commissariat d'El-Husima ont été transportés à l'hôpital d'El-Husima pendant leur garde à vue. 30 détenus qui ont été arrêtés le 26 mai 2017 ont déclaré devant le procureur du roi Al-Husima qu'ils ont été soumis à la torture et d'autres traitements inhumains et dégradants. J'étais présent comme membre du groupe de défense. Nous avons remarqué des signes de torture sur la plupart d'entre eux et nous avons demandé de les envoyer un examen médical, mais nous n'avons pas reçu de réponse positive. La plupart des détenus qui ont été transférés à Casablanca ont déclaré qu'ils ont été soumis à la torture et d'autres traitements inhumains dégradants. Le 26 détenus ont déclaré qu'ils ont été menacés de viol, surtout le viol par le flacon. Parmi eux, nous trouvons Nasser Zibzabi, Rabi Al-Abla, Hassan El-Idrissi, Mohamed Bouhnouj, Zakaria Abachour, Nouri Ashrabar, Othman Bouzian, Ahmed Hazard, Wassim El-Boustati, Samir Irid, Omar Bouhras, Mohamed Haki et d'autres. Le militant Rabia Abla a déclaré devant le juge d'instruction
de Casablanca qu'il avait été forcé à monter dans une voiture avec des policiers civils avant d'être emmené dans une forêt près d'Al-Sima. Une fois là-bas, l'un des policiers a sorti son arme à tout et il a menacé en disant « Si tu parles, je te tue ». Il a déclaré aussi que les policiers l'avaient torturé à la suite de son arrestation le 28 mai 2017 et pendant leur garde à vue par les policiers d'Al-Sima et les policiers de brigade nationale qui lui ôtaient les vêtements et fit venir les hommes masqués qui avaient menacé de violer collectivement puis de le violer avec une bouteille. Nasser Zebzabi a également déclaré qu'un groupe de policiers civils l'avait torturé d'une manière sauvage, l'avait frappé, violé et menacé de violer sa mère devant lui. Le juge d'instruction, le 3 juillet, le détenu Omar Bouhras a déclaré au juge d'instruction de la cour d'appel de Casablanca qu'il avait été torturé par les policiers et qu'il avait frappé. Tout en lui ordonnant de dire « Vive le roi ». Lui avait ôté ses vêtements, lui avait cassé deux dents et l'avait menacé et insulté à la suite de son arrestation. Au lieu d'ouvrir l'enquête sur ces effets de torture, le procureur a demandé au juge d'instruction au corps d'appel Al-Sima d'ouvrir une enquête contre la victime pour une fausse dénonciation. Les policiers judiciaires ont forcé les détenus à signer les procès-verbaux qui ont été utilisés par l'accord de première instance et l'accord d'appel Al-Sima ou bien l'accord d'appel à Casablanca comme principe élément de preuve. Toutes les déclarations de torture et d'autres traitements inhumains et dégradants par les détenus qui sont portés à la connaissance du ministère public et du juge d'instruction et du juge des procès. Et aussi, il y a des plaintes qui ont été déposées devant le procureur de roi à la cour d'appel d'Al-Sima et de Casablanca sans aucune suite ou bien vraiment enquête. Il y a aussi des rapports de société civile, surtout le rapport qui a été préparé par un groupe de douzaines d'associations civiles. Et aussi, il y a un rapport très important avait été fait par le Conseil national des droits de l'homme qui a été caché par les représentants de ce Conseil, surtout la nouvelle présidente du Conseil, et jusqu'à maintenant, elle le cache pour toujours. Parce qu'il contient des preuves très importantes de violation de droits de l'homme, surtout la torture et d'autres traitements inhumains et dégradants. Donc pour cela, le Conseil national des droits, il a caché ce rapport très important qui parle sur la torture. Il y a de nombreuses affirmations des rapports qui mettent en lumière sur la partie du torture et d'autres traitements inhumains, cruels et dégradants.
Plus que ça, il y a des rapports des organisations et des associations internationales mettant en lumière ces violations graves des droits de l'homme. Ensuite, toutes ces informations, déclarations et ces rapports nationaux et internationaux, aucune enquête crédible, aucune mesure est actuellement adoptée. Aucune mesure était effectivement adoptée. Comme on a dit, nous avons aussi de nombreuses situations de violations graves des droits de l'homme qui ont été portées à la connaissance du ministère public et au juge d'instruction et au juge des procès, mais qui n'ont jamais ni donné lieu à l'enquête, ni d'ouverture de procédure, ni encore moins condamnation. Nous avons aussi cas des violations des droits de l'homme graves, comme cas d'une personne qui s'appelle Ahmed Al-Tabi, qui a été tué par balle dans la rue publique au quartier d'Afenza, Al-Hussima, pendant une manifestation le 20 juillet 2017. Moi, j'ai déposé une plainte sur ce sujet pour ouvrir une enquête devant le procureur général de Cour d'appel d'Al-Hussima le 15 août 2017, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien fait. Il y a aussi un autre cas, une autre personne qui s'appelle Abdelhamid, qui était mort à l'hôpital. À la lumière de ces faits, le compte de ces faits nous conduisent à affirmer de façon plus générale dans ce cadre que la pratique au Maroc, la politique au Maroc, il y a l'impunité quasi totale. C'est-à-dire que dans le matière de torture et d'autres traitements inhumains et dégradants, il n'y a pas de vraie indépendante enquête, pas de vraie procédure. Et puis, les auteurs d'actes de torture au Maroc bénéficient d'impunité totale. Le Maroc, donc, ne respecte pas ses obligations internationales de droits de l'homme et continue à utiliser les mêmes méthodes traditionnelles de violation des droits de l'homme, en particulier la liberté, en particulier aussi la liberté d'expression orale. Les autorités marocaines ont commencé à violer le droit d'expression et continuent à arrêter des gens et des activistes car ils ont exprimé leur opinion par des messages ou bien par des vidéos sur Facebook critiquant la situation au Maroc ou critiquant le roi. On a dans 2 mois et demi, on a plus de 10 cas d'arrestation des gens, si seulement parce qu'ils ont exprimé leur opinion sur les réseaux sociaux. On a par exemple Mohamed Skaki, connu comme Molkaskita. Il y a Mohamed Goudou, comme Moul Hanout,
il a un artiste qui s'appelle Mohamed Gnawi, il y a aussi Abdelali Bahmed, Komi Boudra, Komi Boudra Hassan, et il y a d'autres, il y a Rachid Al-Tahiri, comme Bassirou. Il y a un activiste de Casablanca qui s'appelle Younes Berkawi. Il y a d'autres. Donc, le résumé, c'est le Maroc a continué à utiliser les méthodes traditionnelles de violation des droits de l'homme et la torture aussi et les traitements inhumains et dégradants et continuent. Et il y a des preuves, il y a des procès qui étaient préparés par le juge d'instruction. Il y a des plaintes qui étaient déposées, mais il n'y a rien fait, et il protège l'autorité marocaine à continuer à protéger les auteurs des actes de torture et de traitement inhumain et dégradant, et à continuer à violer les droits de l'homme, surtout le droit d'expression. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Bouchatoui, and thank you to all the speakers for your testimonies, on the basis of which I think there is no other conclusion possible that these were in many, many regards nor fair nor just trials. And it's a sad conclusion to draw, of course, because people are in jail for a long, long period based on these unfair trials. I would like to, I know it was not on the program, but as I told you, here in the European Parliament, we have a big group of the Friends of RIF, and some of the colleagues have been also attending the event. So if you allow me just quickly to give two of my colleagues shortly the word, Mr. Fernando Guarena from Basque Country. Thanks, dear colleague. Good morning, everybody, and please forgive me for joining you for a very short time. We are hosting today an event on lawfare in an event close to this one, and we are attending some visitors, so it was impossible for us to attend this meeting in a full extension. Well, very briefly, just let me to say that, as my colleague said, there's a group of members of the parliament that form part of the RIF Solidarity group. I think that all of us share the idea that we have to be supportive in regards to the claims for democratization of Morocco as a whole. That Morocco is lacking a very deep democratic crisis, and the issue, the Rifian issue, is a clear example of that. We are not. We cannot tell you what you have to do or what you have to demand for, but we think that there are basic human rights demands and basic democratic demands that have to be attended by any democratic political group or institution, and especially here in this house that represents the electoral mandate of the citizens of the European Union. We will keep on taking part in this solidarity group, hearing all your updates, all your demands, and of course giving you a hand as a consequence to take a political or institutional initiative in this house or in other place that you could suggest. In the meantime, we will stand being fully supportive of the Rifian claim for democracy, for a decent way of living on a universal basis for everybody, and of course, as we also take part in some other groups that also
are regarded to the Moroccan situation, as for example the issue of the Western Sahara. We think that these both cases have in common of a country called Morocco that at this point is lacking very basic democratic issues that have to be dealt with, and in the meantime we will be fully supportive of you or your cause. Thanks for this opportunity, and all the best in the near future. We will keep awaiting your proposals to take action in this case. Thanks. Thank you very much, Fernando. I know you have to leave, but as you see here, these are three different groups in the parliament sitting next to each other, and we have even more coming up for the same cause. Mohammed Shaheen, he's from the SND group. We represent the same political party in the Netherlands. Mohammed? Assalamu alaikum. So I'll do it in English. I'm a colleague of Kati Ferry, and I'm here to support Kati Kathleen Tineke and all the people that have been supporting, I think, the fair trials in the movement in the north of Morocco. I think for me it's important to be here not only to support my colleagues, but also because of my Moroccan Dutch heritage. I think when it comes to human rights, we have to be very supportive of human rights. It doesn't matter what part of the world we're talking about, whether it's Spain, Morocco, the Netherlands, Palestine, Israel, it doesn't matter. I think we have to have a social democrats, but fortunately also other groups have had that position that when it comes to human rights, they are not negotiable. So this fundamental base should be a base that should be set in cause wherever you are in the world. And I'm here to support my colleagues, and whatever I can do to support them, I will. I've been also in contact with the group Friends of the Reef. I think I'm even a member of Friends of the Reef. And so let's see, and welcome everyone in the European Parliament. Yes? Thank you very much. I know I was asked to give very shortly the floor to Mr. El-Hamouti Mourad, a person, if I understand correctly, who himself has also been faced with torture in the prison in Morocco. We don't have a lot of time, but if you could perhaps, I'm not sure who to look at. Yes. The floor is yours, just please, just make it short. Thank you very much. السلام عليكم الزول المهم بنين شكرا للانفيتاسيون بيان سور التعذيب يعني التعذيب حقيقة موجود يعني تعذيب ممنهج ديال اعتقال او في فترة السجن يعني ديال اختطاف او في فترة السجن يعني هناك تعذيب ينهج على المختطفين إثر في الاعتقال وأثناء التحقيق، وهناك تعذيب يعني نفسي وجسدي في السجن. يعني أنا تعرضت للسجن وللتعذيب يعني في الاعتقال في إثر الاختطاف وفي السجن لمرتين. إذن لا وجود لحقوق الإنسان في المغرب، مجرد يعني صباغة يعني كيصبغوا الوجه في المغرب، ما كاين لا حقوق الانسان لا والو. يعني كاين تعذيب مادي ونفسي خطير، وما كاين لا تغذيه لا حقوق داخل السجن. والسلام عليكم. شكرا Nuruddin. Thank you for translating a little bit for those people who did not understand. Ja, ik ga in het Nederlands proberen te doen van hetgeen dat ik ervan gekeken heb. Dus Mourad wijst op het feit dat sinds zijn arrestatie hij aan foltering wordt onderworpen en als ook gedurende zijn gevangenschap. Er is een totale gebrek aan mensenrechten in Marokko en dus ook in de RIF. En hij wijst ook op het feit dat mensen systematisch psychologisch geïntimideerd worden gedurende
in de periode voor de arrestatie, dus in voorrichting, maar ook in de gevangenis zelf. Dankjewel. Mag ik dan nu ja, excuus? Ja, dat is goed. Ja, over mensenrechten in Marokko, we hebben verstand vooral om iets te zeggen. We hebben een voorbeeld hier, we zijn met 15 miljoen Marokkanen die weg van Marokko. Door wat? Geen mensenrecht. Want ik heb hier 5 minuten stampen, hij gaat stampen over Marokkaan. In Europa, criminaliteit begint maar 8 van Ali. Gedaan met zin van Zakaria. Wat is dat allemaal? Maar de Irak-beweging, dat naar buiten komt, voor te zeggen stop ik hier. Met mensen te radicaliseren, maar al zo niet. We willen mensenrechten, we willen vrouwen uit naar school, die kinderen, maar dat is jammer genoeg niemand die rust heeft. De koning, wat hij heeft gedaan, de gratie aan terrorist, aan pedofiel, en die mensen die hebben naar buiten geweest voor mensenrecht tegen 20 jaar gevangenis. Dat is heel jammer. Ik heb geen woord daarvoor, dat is puur het hart. Sorry. Ik denk dat we allemaal die frustratie voelen hier rondom de tafel. En natuurlijk proberen wij die frustratie ook in constructieve dingen om te zetten. Vandaar ook zo'n bijeenkomst waarin we horen van de experts bij een rechtszaak wat voor enorme schendingen er hebben plaatsgevonden. En die zaken, de groep van de vrienden van de RIP hier in het parlement, is groot en wordt steeds groter. En samen met jullie proberen we dus ook hier in de Europese Unie deze schendingen hoog op de agenda te zetten. Nog een woord, we hebben die ouders die zien van die mensen die in gevangenis staan in Barcelona, dat is ieder minuut telt voor die mensen. Ieder minuut. Die mensen gemarteld. We zijn aan het dromen s'nachts over die volk, die gewoon wij in ziekenhuizen maken. Dat staat ik geen woord daarvoor, heel de wereld weet. Dat is nu niet alleen maar die koning geeft gratie aan pedofiel en crimineel, wat is dat hier allemaal? Ja, sorry hè. Heel goed dat je daar nog aandacht voor vraagt, voor de ouders en natuurlijk alle familie en vrienden van de gevangenen en wat zij doormaken. Tineke, mag ik jou het woord geven om een afronding te maken? Ja, dank je Cathy. Ik ben erg onder de indruk, ik denk de meeste van ons, van de beschrijvingen van het proces en ook dat het zo duidelijk wordt dat het nog steeds doorgaat, die onderdrukking. Inderdaad, wat net ook werd gezegd, die mensen die nog in de gevangenis zitten, worden nu nog steeds bedreigd of ondergaan marteling. Mensen die zich kritisch uiten, worden ook nu nog onderdrukt door middel van sociale media. En mensen die zich uiten op sociale media worden onderdrukt en worden vervolgd. De situatie is dus ernstig en het is urgent. En ik denk dat het inderdaad tekenend is voor zeg maar het niveau van de rechtsstaat en democratie die we hebben in Marokko. En de EU zou daar natuurlijk veel meer aan kunnen doen. Daarom zijn we ook hier, hè. Daarom is het hier ook georganiseerd. Marokko is een belangrijk buurland van Europa. Dat zie je door middel van het handelsverdrag wat wordt getekend. Borrell, onze hoge vertegenwoordiger van buitenland beleid, heeft in december nog 389 miljoen beschikbaar gesteld voor Marokko. En daarbij ook gezegd dat Marokko, dat de koning significante stappen richting modernisering heeft gezet en dat dat geld ook juist een strategische keuze is om meer samen te werken en de rechtsstaat en democratisch bestuur te bevorderen. En als je dit dan hoort van vanmorgen, dan denk ik van, dat moet toch bekend zijn. En op welke manier gaat daar ook aandacht aan besteed worden, ook door die nieuwe hoge vertegenwoordiger en door de commissaris van nabuurschapsbeleid. Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is dat wij die druk blijven opvoeren op de Europese Commissie, de hoge vertegenwoordiger en ook de Europese Raad, dat ze zich kritisch verstaan met Marokko. En dat we ook de afhankelijkheid, want voor Marokko is de EU natuurlijk ook heel belangrijk. De EU is een machtsfactor. Dat ze die macht ook gebruiken om voorwaarden te stellen aan het naleven van de mensenrechtelijke verplichtingen. Niet meer en niet minder, dat moeten we doen.
Wij kijken natuurlijk heel erg naar Marokko, omdat we willen dat Marokko samenwerkt met ons op het gebied van migratie. Maar het is schandalig als wij daarom ons niet uiten over de mensenrechten. Dus ik denk dat we dat vanuit, ik zit in de Mensenrechtencommissie, in de Buitenlandse Zakencommissie, Katty zit ook in de Buitenlandse Zakencommissie, dat we al die verschillende platforms die wij hier hebben, elke keer die boodschap moeten richten aan de EU, aan verschillende instituties, dat ze de rechtsstaat en de mensenrechten bovenaan zetten waar het gaat over samenwerking met Marokko. Dat kunnen we en dat moeten we doen. Dat mag niet losstaan van andere samenwerking, want we moeten onze macht gebruiken. Ik denk dat we tegelijkertijd ook de organisaties en de mensenrechtenverdedigers veel steviger mag moeten steunen, die in Marokko zijn of die buiten Marokko aan het werk zijn. Door middel van financiële ondersteuning, maar ook gewoon door te laten zien dat we vinden dat ze beschermd moeten worden en dat we achter ze staan. Ook dat geluid is al heel erg belangrijk. Dat zullen wij ook blijven doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij samenwerken met nationale parlementariërs, nationale organisaties. Er zijn grote Marokkaanse gemeenschappen in Spanje, Frankrijk, België en Nederland. En daar kunnen wij samen een alliantie mee vormen, zodat er ook in die nationale parlementen druk wordt gezet op die nationale regeringen die ook hele nauwe relaties hebben met de Marokkaanse autoriteiten. Dus op alle mogelijke manieren moeten we die druk uitoefenen. En natuurlijk ook hier blijven pushen voor beter monitoren van wat daar gebeurt. En ook eisen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar deze rechtszaak. Om dit soort expertise niet alleen maar hier te krijgen, maar ook echt officieel in de EU-instituties wordt erkend. Dan heb je de basis om daarop eisen te stellen aan Marokko. Dus we zijn heel erg blij met dit event. Ik denk dat we heel veel op tafel hebben gekregen. We blijven samenwerken met de NGO's, met de Human Rights Defenders om dit soort zaken op tafel te blijven. En wij zorgen dat het in de debatten en overal terecht komt waar we dit ook op de agenda kunnen zetten. Heel veel sterkte met de verdere strijd en laten we vooral heel nauw blijven samenwerken. Dank je. Hartelijk dank, Tineke. Voordat ik het laatste woord aan Hosnia geef, ook namens mij een hartelijk dank allereerst aan onze sprekers. Dat jullie hierheen gekomen zijn, de verhalen hebben verteld die gehoord moeten worden. Want nog te veel mensen weten niet de details van deze zaak. Dus wij hopen ook, samen met jullie hier, samen met de burgerjournalisten, de journalisten die hier aanwezig zijn, samen met de Facebook Live, om jullie boodschap te delen, zodat meer en meer mensen ook de feiten kennen van deze zaak. We hebben het vaak gezegd, wij zullen niet rusten totdat alle politieke gevangenen thuis zijn bij hun families. Deze mensen horen niet in de gevangenis. Dus wij hopen altijd dat die vriendengroep van de RIP hopelijk niet al te lang nodig is. Maar zolang die nodig is, zullen wij hier zijn. En daar hebben wij een ontzettend belangrijke partner in met FHRO. Zij gaan straks ook door met de live-uitzending, met nog een paar interviews met een aantal sprekers en aanwezigen. Dus voor de mensen als bepaalde live stoppen, kijk dan nog even naar de live van FHRO. Straks gaan Gloria en Ruben de mensen die het gebouw weer uit moeten begeleiden. Dus jullie kunnen met hun meelopen. En als laatste wil ik toch nog één keer echt tot heel erg speciale dank aan de heer Ahmed El Khattabi. Ik ben ontzettend blij hem nu hier in Brussel te ontmoeten. Ik had gehoopt dat we hem in de RIF zouden ontmoeten en ik hoop nog steeds dat we dat ook kunnen doen. Tineke, Erik, Kathleen, alle anderen hier. Hopelijk kan Bart Staes ook met ons mee. Wij zijn zeer begaan met jullie strijd en ik ben ontzettend vereerd. We zijn echt vereerd dat u helemaal uit de RIF hierheen bent gekomen voor dit evenement. Ook namens mij hartelijk dank. Hosnia, het laatste woord is aan jou.
تحيات الجاد سخروف خاصة نريد الماء الاستضافة والندوية في البرلمان الأوروبي وتحية حيث ما كنا الليلة ديال الوطن للرحلة عبر المطار العالمي برشلونة بروكسل. وكما أنوه بفائدة التقدير والاحترام لكافة الإخوان الذين التحقوا إلى هذه الندوة. وكما أنوه أيضا بالنسبة لما يقع في بلدنا ربما يعرفه الجميع. بالنسبة لإخواننا المختطفين المتواجدون في الزنازل ما زالوا إلى حد الآن يعانون من مختلف أشكال التعذيب وما إلى ذلك. العفو الدولي وأمنية ولجان حقوق الإنسان في العالم نشكرهم على مجهوداتهم الجبارة والقيمة تجاه الجانب الإنساني في مختلف أرجاء المعمور. إذا نقول لهم من هذا المنبر واصلوا ثم واصلوا حتى تحققوا جميع ما يقع في أرجاء العالم بأسره. وشكرا. De mensen die achter de Sakharov-nominatie zaten van Nasser. Bedankt voor uw inzet en vooral ook voor de uitnodiging naar het Europees Parlement. Bedankt ook de mensen in Barcelona die hen ontvangen hebben. Dat in de tussenrug in Barcelona, hij is daar de nacht doorgebracht en dan s'morgens vroeg hier in Brussel Zaventem aangekomen. Ook daar is er een welkomstcomité. Ook die mensen bedankt. Respect en dank voor alle aanwezigen hier. Al de mensen die hier aanwezig zijn en in zijn gaan op de uitnodiging. Wat betreft de politieke gevangenen geeft hij aan dat ze nog steeds lijden, dat er nog steeds mensen gefolterd worden, dat er nog steeds intimidaties zijn. Hij bedankt alle NGO's die zich bezighouden met mensenrechten, Amnesty, Human Rights Watch en anderen. En hij vraagt aan ze om te blijven doorgaan in hun werk, waar dan ook gebeurt. Nog tot slot een Joop voor het laatste woord. Ik wil iedereen bedanken die hier aanwezig is. Nogmaals, het is belangrijk om dit onderwerp te blijven behandelen op de hoogte van de agenda. Dat doen wij niet alleen, daar komen we natuurlijk en van jullie. Dus wat dat betreft, wij gaan door, Araro gaat door. Nogmaals, ik wil onze gastsprekers bedanken. Daarvoor heb ik een klein kaartje meegenomen. Ik zou het heel graag willen overhandigen. Als mij vertelt dat het de beste chocolade van Antwerpen is, dus daar gaan we uit. Begin ik even bij meneer Boustoui. Shukran. Merci beaucoup. Dan meneer Sorotto. Dank je. En uiteraard onze mede-MP's die het hebben mogelijk gemaakt.
Faiza. Dank jullie wel allemaal. En we blijven deze bijeenkomst organiseren. Bosnia bedankt, team bedankt. En er is nog een mogelijkheid natuurlijk om elkaar hier even te spreken. En voor de mensen die haast hebben en weg moeten, zorgen we voor begeleiding uit het Europese Parlement. Dank jullie wel. Als je zo daar ligt, ja, succes als je kwijtraakt dan. Ja. Pijnstelling en dat was het. Wat ga je met zich nog? Kan شوية باش ما يمير ترجمة هذا Ja, ik kom zo. Ik zit alleen even buiten. Helpen met de mensen naar buiten. Ja, ik ga net een paar uur met Linken en Emilio. Stem eens even. جهاد ما شاء الله ونتمنى كافة الجالية المهجرين وليس المهاجرين في أنحاء الدول الأوروبية جمع الشتات وجمع الشمل والتلاحم والتقارب والتمازج دائما لا داعي للخير والخير. من قال لك قال عنك ومن نقل إليك نقل عنك. لذا نناشد إخواننا الجالية بمختلف أعمارهم وشرائحهم وأطيافهم سواء من العنصر النسوي أو العنصر الشبابي أن يكونوا جنبا إلى جنب. ما عليهم بالوقوف ورص الصفوف والانضباط وضبط النفس. قارئ اليوم عفوا ربما سيكون قائد الغد. ومن قال الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي قال نغتساس ولكن يغسل بلا الأجيال المقبلة الكذا سوان ترميجي من قال الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي يغسلنا الاستكمال قدما. محمد بن عبد الكريم قال فونداسيون تساسي القاسم مازال إذن يغسل بلا هذا سينوني كتسقى هذا الشباب نوني دسراج هكذا ورا.
ما عليكم أيها الإخوان اليد في اليد، لا داعي الكراهية وإلى الميل العنصري. وأقول لكم زحمت عاود شوي خمنتي عيش دير بس واش غادي نتسعدين. بالنسبة للمعاناة ما شاهدت أم عيني ملاجئ زنازل، والله أعجز عن وصف ذلك. ما شاهدت أم عيني. نحن ما زلنا في العصر الرشيد، وهناك العصر الحجر والعصر الجاهل. ما شاء الله ما شاء الله. إذا نختم على هذا ونقول: سر يا حصاني قبل طوال لساني. وعسى أيها الإخوان أن تضيع هذه الفرصة فيضيع موعدنا مع التاريخ. ودمتم للنضال عقباء، ودام النضال والنصر لكم ولنا في بقاع العالم بأسره. وحياكم الله وشكرا. يا تخيل في الميساج خاي هو مستتم هذا الميساج. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجعل بيننا وبين كل واحد، اللهم اجعل بيننا وبين كل واحد، اللهم اجعل بيننا وبين كل واحد. الحمد لله. هيك الحر يا حر بزاف. سكتك فارينس. Volgens mij moet ik nu interviewen en niet de andere kant. Question-réponse. Non, non, ça c'est une remarque de ma part. Nogmaals, waar wij achter staan zijn de sociale eisen, de mensenrechten eisen. En dat is waar wij een brede coalitie voor hebben, in ieder geval op de politieke agenda. De Marokkaanse regering is verantwoordelijk voor deze processen, is verantwoordelijk voor sociaal-economisch welzijn, ook van de wil. We zijn ook onderdanig van de Marokkaanse staat en het is belangrijk dat de mensenrechten worden. Dat is waar ik voor sta. لا هذا يوين مراد يوين مراد الخاوي انا يوين شكرا اخويا
توما كيزم شاكات تواريزي ماشي شاكات هادشي وي ونوفا ولا يقلبين وان شاء الله شكون راح نجي ما طبيعي هاوش فريناس غير لا ميتجمع دوحة فمية هو باش شنو عايزين الشمعة غاز ديسر الشمعة غاز ديسر مظاهرة اجا عايز احمد بدلنا عايز احمد مزغانة خير يوم خشينا دوات عيس حنا عيس حسان هنا اليومي تما اللي غاس غزار هناك تعرفي تحية للجنان تاع كورتريك الحاضرة معنا في الميدان. قول محمد وصلاش كتقول شي كورتريك قول محمد كذا كيبدا محمد ما كنجيبو الجنان معليش نديرو له الدعم Speaking a lot of language. All the journalists who came to they never even translate. Everybody is someone who speaks a language from Germany, from Spain, from Holland. So we are polyglot people. Okay, thank you very much.
لا ماشي نقاش تنجمع تقول مش تمطر اطلق تمطر هو المشكل انا صعب ايه ولكن قاعد كوزاش ها السلام عليكم قيمة هي دابا ما ينزلونيش الحاج نقدر خاصني شي حاجه بحنا في السجن حتى السجن زوين قد يجي التوصيل لا هذه المغربيه شويه ولاد الفرنسيات كانوا الناس لا انا مش تعرف بحال هذه الجزائر حنا نصرف الجزائر ونصرف المغرب كاملين من دوش ركاده ايوا تمام هو غادي يسلك وحقا المداخله ديالك مستقل كل ما مستقلش ماشي وحدنا لا جينا حنا هنا الحاج شوف الحاج الا ما كناش نازلين ما عندش نمشي ماشي مشكل عزتي سيد السوق خاف قال له ما الله يخليك ليستوار طلب السيستم ديالنا غتقربا زير مخزن تراجعا هم كاع يدوا هذا الانسان خصها يقدم قضيه خصها يقيم البد ويتراجعش دين استهداف كاين صراحه دين استهداف عزيز احمد من طرف المخزن يستهدفوه عزيز احمد بس البلاصه يا طبعا مستهدف بطريقه وباخرى عن طريق الدكاكين السياسيه الزول باش وغاستيريشي الكاريزما اللي وغاستيريشي الشعبيه اللي لان المخزن يتبوذ الكاريزما يتبوذ بنادم مراغاش الشعبيه الخطاب المؤثر ويدقق جميع الحلول هادشي اللي زد غير الضاز ديال الجزائر هذاك يمشي الوعود هذاك يمشي إنا بان ذلك المعتقل اللي كلشي ولكن هادشي اللي زد غيجبد غادي يطبق المخططات لان تسمى يا عزيز هذه خصها نيري حذري ديال الخطه فاش وزمان خصها حتى من خصها وزمان خصها حتى من خصها يخصها هذا يستمر مش بالنسبه لعزيز احمد يخصها
شو مرجع قال المغرب طبعا ومرجع ذين الهدف من السوارق تفوز ديال المحكمه السوارق لان السنغ ذيب والمحكمه يخصها السوضي وذا نسوع الجلد يوري بالنسبه لي وذا كيعرف الميغات جات تبعني وذا غاص وسائل التواصل الاجتماعي يخصها بيستمر قال المهم بالنسبه للعائله المعتقلين كذلك الاب ناصر الجزافي يخصها بيستمر قال الخطابات منين الصور معاناه المعتقلين لانه ذنب الاعلام مستقل هذا الصوت المعاناه يخصها بالصوت يخصها غادي يريد اللسان نعرف لان تبع درتها فرفين مانايا غير تقز قصر المغزى يتقز اش تبع 10 5 وغاك والتاثير وغاك والعلاقه ديال الحراك اما بالعائله لينات وفي شي الاهميه ولكن تحمي سيتا توجه بالراي العام راك ديسقى كلشي كاين شي وعود الكاذبه الناس كذا مش من غير نحس لان من توقع عنده الاعتقال باستمراريه نجان مرود الجيم يا جازن غنستمر واخا التوعيه غتستمر الضغوطات الجاليه خصها تقوم بالواجب ينس خصها تقوم بالواجب لا المتابعه هذه تخاضي تيش المخزن هذه هكا خايف ناس غنغ الامكانيات خصها تنسخهم غنغ الامكانيات خلي ذي وذاني تجانا بخير ني قمنا ذا مليا زوايد وحويطه حويطه باش يعيش بقيت يعيش مذلول واخا خاص من العشيه يعيش مذلول هذا غيخصص منايا منايا قيتهمنا كلشي لان قنلقاش المرحله التاريخيه ديال الصيروره لان اما ماشي الاجداد نقدموا البطولات يعني غانا عزه النفس غانا النضال التضحيات من اجل التحرير 150,000 كموت في الفتره بين 21 وناف يعني يوجه اسره وسي موت بنادم ديالنا الناس اللي جوج المرحله روح يمكن انا مثلا ما يقدم التضحيات قدم الخير اذا خصها يوقع استمراريه ودير شي حاجه بدون ثمن لا ثقة في النظام السياسي المغربي، لا ثقة في المخزن، خصها دير بارنسن، وعماس ما تطيق دير مخزن واخا يشد من ما يشد اما تمسح. هذاك يعني هذا نضرق المعتقلين كون متأكد غاية اليقين اتحداه انه هو يضرق القيادة. يضد تقد المعتقلين صريطة الدور هذا الدور ندودو شحال يبقى 1000 وين غيسيورين مارس خص الضغوطات. تاع السياسة المخزن. لهذا غادي نجي الجيل اللي يريد غادي نجي الوعي غادي نجي الارث التاريخي راك مثل اجدادنا يخصها غنيري مسؤولين يخصها انا غنتحمل المسؤوليه وخونز ماشي بعدا نحافظ الارث مني وني الاجيال نتغيسن يخصهم تفكاشي قانيش ينث والميغات جا شي العائله يزوا في الصوفا يزوا في دياوين ليش دو سيد ذا عروض روح تا سيد العروض انك تبغى المصالحات نازله الناس اصنعوا ذاك اللي والو لكن كلشي الناس ابدا يا ما قد ابدا تشكل خاص الخطوره ابدا خاص دين قضيه ديال المعتقلين الرقم ديال المعتقلين دين قضيه الحراك قضيه داك الجانب الثقافي الجانب الاقتصادي داك السدين داك خص بنادم ويتناضوا شي يظنوا بشكل عام وتفكا شي خفينس ما يفكا خفينس مش يناف من يفكا خفينس تحط طالب المصالحه هذاك مش المصالحه هذاك قال الاعتذار قلنا سعر نصافي هذه قوه ولكن تقيم نفس الحقره نفس الممارسه نفس كذا يعني انا جات هذه ماشي الجنطه نعاود باش نبدا من جديد ما هي الوعيه غير خصها يقل خصها السنه الوعيه مثلا مرحله تاريخيه الاستاذ المجتمع حاليا انا مخزارم مرحله تاريخيه لان فيها الحراك وتجيبوا البدايه نغنيها الحراك ديج مرحله من النضال دي صيروره تاريخيه ديال صيروره ولليقين بان ديري ديال الحراك هي حركات احتجاجيه ديري مستقبلا من طرف الاجيال الديوريه لان ديال الحصار ديال التهجير ديال هنا كون تناضوشي ما تقزمش الحراك يجيو القضيه طا مزيان قضيه الشعب ككل شحال ديال شحال التهجير شحال نموت في ربحه شحال الحصار شحال يبدا التهجير الداخلي اللي تاع نخدم انا الجهه تنظر ما هي خص على الاقل نحافظ ما نسمع والو نحافظ خينا دخل المستوى دنا وكيفاش الانحدار وخا قارب الانتخابات الهاجس الاساسي المخزن هو يزو باش يعوض الامور الانتخابات صافي ودي تميل المعتقلين ودي تميل عارف ودي تميل الحراك للمطالب الحراك الهاجس الاساسي المخزن هو باش يستنجح الانتخابات هذاك يقدم الوعود هذا تسخلد الاحزاب اللي يريد هاجمنا لاني نديوين راه اسكا صندوق الطالب باطلاق سراح المعتقلين ولكن اقسم تيقامشي لان يني تاع السياسه
السياسه كتزوم باش تستعمل الانتخابات باش تكمل السياسه وقادم. لهذا خصها غتسن، خصها تسنن كلشي، تسنن العائلات المعتقلين، تسنن كذا المعتقلين قدموا تضحيات والثمن موجه كذا اللي يخدم العمل الانساني. هذه خصها رساله غتوجه. تحيه شاده ثومه الوشداوي قرب السنه هذه الصلاه. تحيه لشيك سيدي الخبري لكلاش ثومه الوشداوي ملهقه ماشي مظاهر هذو قاعد طيب يا اخي لا خويا تكفى الناس غير اليوم صراحة المعتقل عاشري تحرير عز احمد يفاغ عبار خصني الناس تشوف الطيب فين السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة أختي. السلام. مصطفى وين هنا تغادي في ميديسين في سيتي؟ لا هيك بيت ساعة صافي. So perhaps if you can send me الأستاذ أطراش أنا باش نقول and then they can give me the final. Grazie, ciao Alessio, un piacere. Buona giornata, grazie, ciao. Oh no, friulana. Dai, di dove? الدنيا هانية. سيدنا زين. Bene, a presto, ciao, grazie. اوكي. الفاس كلشي كيجبدوا مالي؟ انا نغسل كلشي مع ورغم ذلك كبير الحمد لله وما شاء الله وربنا جاءت اليوم معنا باش تضرب مع قضيتنا وتدافع على قضيه المحرومين والمقهورين ونشكروها حنايا بالحضور ديالها وبالمسانده ديال قضيتنا وقضيه المعتقلين وقضيه الانسانيه بصفه عامه. شكرا بالمسؤوله ولا بغيتي تعطينا كلمه اليوم على المشاهدات هنايا والهدف من هذه الندوه ولكن كان فما برشا تهجم عليا اني انا قلت في الظاهر كانت محاكمه عادله خاطر قلت انا اللي القضاة حبوا يظاهروا لي زوبسيرفاتور انترناسيونال اللي هي محاكمه عادله، ما قلتش اللي هي محاكمه عادله. وقع قطع جزء من الحوار اللي وبعد ذلك مشيت للمغرب وجيت اكسبيسي، يعني مانيش مع الجوفرنمون. هذا يدل اني انا علاش داروا لك اكسبيسي؟ ما بغاش يخليوك تدخلي للمغرب. اي دونك انا وحده انا زميلتي قول سوا راكي قول سوا تمشونا تمشاو ونهضروا وانا معك. المهم صافي كملي الكلمه علاش داروا لك اكسبولسي؟ نتصور سي بوليتيك. الوغ انا مشيت للمغرب بطريقه سلميه والهدف نتاعي اني
ندافع على المظلومين ولا نحضر في بروسي بتاع اشخاص مظلومين. يعني تفاجأت باني وقع الانسكريبسيون بتاعي، دونك انا نضامن مع الريفيين الكل واللي مغشين عليا يسامحوني. مغشين زعما اللي غضبان عليك. توا نتصور يعرفوا اللي انا معاهم وندافع عليهم وندافع على حقوق الانسان كيف سوا ريفيين ولا غير ريفيين، صحراويين غير صحراويين. المهم كل واحد الشعب المقهور ولا في اي بلد كان، من اي عرق كان، من اي جنسيه ومن اي عنده اي ديانه، كل سوا الديانه نتاعو. وشكرا ميرسي. شكرا ربي يعينكم وان شاء الله ربي يحل أسر كل حد مطلوب. دابا انت من شكون منظمه؟ انا توا نمثل منظمه اما كي مشيت للمغرب وجيت اكسبسي كنت نمثل منظمتي تونسيه تعنى بحقوق المرأة. شكرا لك بزاف وعلى التضامن ديالك مع الريفيين المختطفين ديالنا. انا متضامنه معهم من الاول، هذاك علاش مشيت باش نحضر. والمسامحه اذا كنا قد اسانا الى سمعتك او من خلال تصريحك المسامحه. اللي كانوا مغشين عليا وبعثوا لي ميساجات مسامحتهم، اللي ظلموني بمساجاتهم الخايبين انا مسامحتهم. هما يعتقدوا اني انا كنت متضامنه مع المقصد، اما انا لا، جيت ندافع على حقوق الانسان، مانيش مع حتى حد، انا ناتخ والمهم ربي يحل الاسر ويفرج على كل. انت ما تشوفي القله القليله اللي هجموك، تشوفي القله الكبير، الكم الكثير اللي راه معك. وانتم اصدقائي الريفيين كسوا هوني في المهجر ولا في المغرب، ربي معاكم وربي يفرج عليكم، ربي يفرج على كل حد في اي بلاد. وفي المستقبل المغرب مانيش مرحب بيا في المغرب، يعني جراو عليك قال لك ما تجيش لك لانك كتضمني مع. بالرغم انا نحب الشعب المغربي ونحب الاكل المغربي ونحب الكولتور المغربيه ولي تراديسيون المغربيه، مالوغوزمون ما عادش عندي الحق. معليش حتى حنايا روافي حنا راني نشوف المغاربه في كل مكان في العالم، انا نسافر نشوفهم في كل مكان، كان يستحقوا ندافع عليهم كمقاتل. وفي المستقبل شنو تقدري كاين عاد شي مستجدات، كاين شي حاجه ديرها للريف ولا المختطفين؟ والله كان نجم نعاون تو نعاون، يلزمنا نعملوا نحاولوا نتعاونوا مع بعضنا. كان فما حاجه نجموا نعاونوا فيها. معنا خطأ ما تكلمش شي غاسل جميع المعطيات، خلي الاستاذ رشاد شي غاسل المعطيات خاصين غاية التواصل اللي كيستفز كاع ماشي تيقنعن يقنعن باش البساتين المراقبه المحكمه غاز الظروف كلها ماليني غاز تقريبا كمنظمه امريكيه، منظمه اخي معروفه عالميا. واش غنضيف تغيجن فكره المنظمه اسمها مونبولي باسكو شي هذين شويه منظمه تيرلي هي منظمه قانونيه طبعا، لنا في غنغوص الانس القانوني نشرت الجريده الرسميه الفرنسيه، دين شويه الصعوبات ديال الحساب البنكي. الحساب البنكي نشاسن جميع الوثائق نزون فعند الدوسي طبعا باريس
بعد ذلك راه انتاج لنا 10 ايام صافي مشينا الكوبين الدوسي ومشينا الرقم من الحساب انتاجا باش اكتيفين يعني باش يخدم الحساب. نصبع شويه وسيد الرساله انك خصها تجاوب واش كذا واش هذا، مجموعه من التساؤلات، السؤال مزيان. السؤال الحساب البنكي بالطبع يعني كان عاشين العرقله شويه من الحساب البنكي ومن يوفير السؤال انك بقى كيف كوميج المعتقل زينه في ناس واللي ناصر الزبزافي راه معروف يقف نشري يكسيف يصوت تغسل بالاجماع. بعد ذلك طلبنا نغل البيلون شحال تغسيف شحال كذا شحال غادي مي غيكون تنعاجينا واشكم غيمول انت يعني مجموعه من الاسئله واش راكم العلاقه كينات واش كذا. الناس انايا لاباس يعني شنو لورغانيزاسيون فرنسا اورغانيزاسيون قانونيه يعني منايا ميمي. ثم بعد ذلك اخر ما كان مشى سمينا الزول كلشي ونطاجا خندارن الملف سقاذن في هارفارد سقاذن في مدرسة باريس العاصمة باريس وطاجا خندارن عرفتني بقى خندارن وخل خندارن لأن بالنسبة أي منظمة مرة كدير حساب بنكي ما ديال النشاط تيري ترونسبارونس شنو البرنامج غنغ بروغرام انويل غنسوجد كلشي يدين بزاف مي خنخدم ولكن مرو تجي الحساب وزما تخص ولكن نسيتم ان شاء الله بالنسبه للاهداف الرئيسيه جميع الاحوال مرو نمشي الحساب عاد تعرق لنا كيسمح القضاء بيان سور مختحل هذا الشكل العراقله اللي كنت تقول واش غاصلين شي واش دين وراء من اذا فرنسا قسم فرنسا الحمى المغرب لا يمكن تيري ذنينات يمكن تيري ذنينات ولكن مش من الناحيه القانونيه غنقدر حتى نعزم الحساب مرو دين المساطير المغاني القانونيه كيسموها قانونيه لان غينا في منظمه حقوقيه غينا في ليغال تخدم ديال القانون غنغير حق غنلقى الحساب انا بلا حساب وزمان نخدم. شنو يقصى حوال نعيش بزاف من التجارب وبقى المشاكل حساب الشخص ايوا لا حساب ماشي الناس نخدم ترونسبارونس يعني الشفافيه واش تبغى السوجه في الحسابات الساهمه من كل شيء وفي نفس الوقت ديري الوضوح لان مرات تجي وهين بزاف من غني فهمتني غنعزم ان شاء الله الحساب نتحرك. اوكي ميرسي. اوكي وشكرا لكم مثل البوشطاوي تقدروا تكونوا يتمنوا بها غنكمل